Yuk bro, tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok-pondok aja. Alhamdulillahirabbil alamin. 1-2 masjid aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Fokus di taklim juga. Kitab sama kitab kuning. Kana wa iyyaka nasta'in. Oh, anak-anak santrinya. Iya. Ya, lebih dari kalau sama warga itu 50 lah. Sama warga simpan. Nah. Ini nama Abbas juga. Iya, Pak Abbas. Nonton ya? Belum bisa. Ya, beda 1 menit. Ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الهدى والصلاة والقائم آت سيدنا محمد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد سبحانه ربنا الله الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب الله الله نعم يا الله نعم الله حياة المضرب. السلام عليكم.
La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ngomongnya ada perubahan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi syara'a alaina al-jihad wa harrama alaina fahsad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adkharuha liyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Sidang Jumat rahimakumullah, di tempat yang mulia ini kami sebagai khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya pada kita semua yang hadir di sini untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah tunduk Takwa adalah tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Takwa tidak akan sempurna kecuali menjauhi perbuatan hina dan mau menghias diri dengan perilaku akhlak mulia. Takwa adalah jalan lurus. Siapa saja yang ingin memperoleh petunjuk Allah, maka ikutilah jalan itu. Takwa adalah tali Allah yang kuat. Siapa saja yang ingin selamat, maka berpeganglah yang kuat pada tali tersebut. Dan takwa adalah perintah Allah, pesan Allah untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Walaqad wassaina, benar-benar telah kami pesankan, kami perintahkan alladzina utul kitaba, pada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kepada kalian, yaitu ahlul Quran, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, jikalau kalian semua mengkufuri akan perintah takwa tersebut, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka ketahuilah apa yang ada di bumi maupun di langit semuanya milik Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan ingat Allah membanggakan pada makhluknya bahwasanya Allah adalah maha kaya lagi terpuji. Sidang Jumat rahimakumullah, begitu pentingnya perintah takwa, tentu kita harus tahu apa saja sebab-sebab yang memunculkan agar nilai ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat. Di antaranya sebab-sebab meningkatnya kualitas takwa kita, yang pertama, kita harus mengetahui kedudukan kita dan kedudukan kita dan Sang Pencipta, kedudukan makhluknya dan yang menciptakan makhluknya. Kedudukan manusia dan Allah yang menciptakan manusia, itu kita harus tahu posisi kita dan tahu posisi Sang Pencipta. Tentu kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang hina, tercipta dari air yang hina, matinya pun menjadi bangkai yang hina. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah zat yang maha mulia, maha kuasa segala-galanya, maha yang abadi kekal selamanya. Lalu pertanyaan dalam diri kita, apakah pantas hamba yang hina ini, hamba yang tidak berdaya ini bermaksiat kepada Allah yang maha mulia, yang maha abadi, yang mana nasib kita, baik buruk kita nanti baik di dunia maupun di akhirat berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar akan hal ini, tahu posisi kita sebagai makhluk, dan tahu begitu hebatnya Sang Pencipta, insya Allah dengan menghayati ini kita akan meningkat kualitas ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya. Kebaikan Allah dan nikmat-nikmatnya mengalir setiap detik, masa, dan zaman. Jika kita akan sadar hal ini, pantaskah kita terlahir tidak membawa apa-apa? Kita terlahir lemah, lalu kita maksiat, menentang perintah-perintah Allah. Pantaskah hal itu kita lakukan? Kalau kita lahir tidak membawa apa-apa, lalu kita durhaka kepada Allah, lalu Allah karuniakan rezeki yang melimpah kepada kita, lalu kita tidak mensyukurinya, pantaskah itu? Justru ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita mensyukurinya. Kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita bersedekah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus mengingat kematian. Bahwa yang namanya mati adalah hal yang pasti. Mati adalah terpisahnya jasad dan ruh. Mati adalah gerbang pertama menuju akhirat. Mati adalah jeritan yang menyakitkan bagi para pendosa. Mati adalah kenikmatan dan kebahagiaan bagi para syuhada dan orang-orang soleh. Kematian itu pasti datang dan tidak bisa dimajukan apalagi diundurkan. Jika kita mengingat kematian, tentu kita akan berlomba-lomba mencari ridha Allah dan mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah. Jika kita sadar kelak atau besok kita atau saudara kita akan dicabut oleh Allah, apakah dicabutnya nanti oleh malaikat azab atau kita dijemput oleh malaikat rahmat? Tentu ketika kita sadar akan kematian ini, insya Allah kita akan berlomba-lomba beramal soleh demi mencari ridha Allah agar selamat dunia maupun akhiratnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Tentu ketakwaan yang kita tanam selama hidup kita pastinya mengharapkan buahnya, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana balasan orang-orang yang takwa itu Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, maka akan selalu Allah berikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Inilah buah ketakwaan kita. Jika kita benar-benar takwa, masalah apapun, insya Allah, Allah akan kasih solusinya. Kemudian Allah juga berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Logikanya, ketika kita menghadapi masalah yang rumit sekali, perlu kita koreksi diri kita. Perlu kita koreksi penghambaan kita kepada Allah. Perlu kita koreksi hubungan kita dengan sesama manusia. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan Allah akan berjanji, barang siapa yang benar-benar bertakwa, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Inilah keindahan dan kenikmatan umat Nabi Muhammad
yang mana ketika umat Nabi Muhammad berlumuran dosa, jangan ada kata putus asa. Mari kita perbaiki dengan takwa. Karena dengan takwa ini Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Dzar, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan ikutilah amal perbuatan jelek kita dulu, sekarang dan ke depan kita harus merubahnya dengan amal kebaikan yang sangat baik. Insya Allah kejelekan yang dulu dihapus oleh kebaikan yang kita kerjakan sekarang dan seterusnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian janji Allah juga bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran dikatakan wa yunajjillahu alladhina taqaw bima fazatihim la yamassuhumus su wa lahum yahzanun. Dikatakan bahwasanya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sebab atau karena kemenangan mereka menghadapi ujian, menghadapi cobaan, selalu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhumus su, dan nanti di akhirat tidak akan tersentuh oleh yang namanya api neraka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa kesusahan nanti di akhiratnya. Dan terakhir, di dalam Al-Quran dikatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi mattasalat ainun bin nazar wa udhunin bi khabar. Amma ba' fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairil ashabi nabika ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma amina fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma adfa' annal ghala wal waba'a waz zina wa zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة. الله أكبر. الله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات والبركات السلام عليكم السلام علينا لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا هديبية ولكم الصلاة توسلا وتبركا وتشافعا ومحبة بحضرة حبيبنا وقرة سيدنا مولانا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Oh ya. Wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.